haino hai blake hambai sini media shop no ni sing thanai sali saltam sagango kaisa incident norok nukhana MC ni hoite o jagao phai Nandanagar jabardasti sini muikuteng thaikuteng je vegetable halai tongnai rokno jabardasti phai bongni manikhni rokno khitarei manikhni rokno tanchigei aba hake jabardasti khai je daga chopa khai khlaimani bono jotono sungnukha media ni bisingti viral lengkha sara tripura saimano ke bono krengino sung je a dinni real tamo ungkha bono bujinani bage sungtini phai sokpakya hambai sini honorable MLA saheb ompini sini ata pathan Lal Jamatia hambai mar otaibo sini warriors rok phai sokpai jago jagao nge sungtini blaike dukhito khabo khamo haise a dino to purapuri media ni bisingtei ba social media je borok video ti saka bo bai sung malaikha bo sungno sanani chaito kha bo video ti sapano purapuri video ti sai malniya jabardasti bono bo khlaijakha onek kisu kutubjakha harassment khlaijakha event what the undemocratic word and parliamentary word aba hake basa hamia rokoi podondo jirkoi kutubjakmani kok sung khana kaisi তাই অব ফাই সং বরক নি থানি কক খানামানি পরে তাই বা আচর্যতা মুখা নারিকেল কাহাম কাহাম মাইরুম কাহাম কাহাম মুখিতং থাইকিতং কাহাম কাহাম রকনো পর্যন্ত সেগৈ নরক নিংলি অবতাই হিনে গাড়ি রক খিতারি দাবে মানি সুনুখা খরকসা বরখাই অর প্রায় 8 বছর রমেছিনি তাকু মোমোস রক ফালি টংজা যাও ফাস্ট ফুড ফালি টংজা যাও বেনিকে সাতি পর্যন্ত সেগৈ অবনিনি সাতিলিয়া তাবুক নং সেকজাকানি পর্যন্ত সে জবরদস্তিকে দাগা চপা খালাইজাখা তিনি সং অবনো তিনো কন্ডেম খালাইयै সং তিনি হাইনো হাই মালাইনি বাগি বরকই ফাইকা এন্ড মালাই পাইমে পরে সং বুজিখা যে অব হাইকে শুধুমাত্র নন্দনগর সিমিয়া গোবাংমা দাল বিদাল জাগাও আগরতলাও বিশেষ করে সিনি তিপ্রাসা তিপ্রাজগ্র পোস্ট খাই হাকসালনি অম্পি হাইজাগানি তুইদু হাইজাগানি হাতাই কতর হাইজাগানি তাইবো হাসক রকনি ফুংআই সিসিরিনি সিমি বরক ফাইয়ে মুকিতং থাইকিতং তুবই ফাইয়ে বরক অর ফালমানি পরে বনি লাইভলিহুড দ কাহাম করংখা বরক তংমানিয়া ফানো যে চুক্তি বংনি ফ্যামিলি নো সাপোর্ট খাই তংমানি ও সাপোর্ট খাই তংমানি জাগাও যেভাবে ওবা হাইকে অত্যাচার খাইজাক তংমানি আবো কোনো দিনও সং সহ্য খাইমানিয়া আবো কোনো দিনও সং টলারেট খাইমানিয়া এন্ড আই থিংক সং নরক নুখনা YTF ni president sini honorable MDC James Debbarma bo phaika abono kare sini TWF ni team sini honorable MLA jek borom ganang jek Sabta Debbarma borom ganang jek sini MDC honorable MDC Gita Debbarma aba hakino borom ganang jek sini TWF ni president jek Manihal Debbarma borom bo mia phaye human rights ni thani borok kaisa borok obono notice obono ti borok complaint rekha tai je borok az dino je phainai MC ni driver identifying mani bono punishment rena nangnai ne borok bo demand khai kaisi dini ang blai ke tong thogo sini honorable MLA bobo phai naifimani pore bobo saka je buskangni 27 so je pro assembly session choli nai a time bobo kok ti sanani bagi o jaga kok rui sai klangjak তাই বনি পরে जों जेबाबे ओ ककनो ति सिंताइबो कक ति सानानि बाहायके जों बरकनो पार्मानेंट सल्यूशन रिमान अबनो तिनो जों वान सुगा गोबांमा बरक अब वान सुगमानो पॉलिटिकल कलर्स ना बगे पॉलिटिकल माइलेज नानि बगे नो व्हेन सिनि दफा सिनि जाति सिनि बरक प्रॉब्लम क्लायो whether you belong to some other political party it doesn't matter but you have to come you have to stand for them haisi जों अबनो खाइ दङ सिनि दायित्व लुकुरक जोंनो भोट पास खाइ हरै बरक नि जे मैंडेट रमानि ह्यूज मैंडेट रमानि ओ मैंडेट न जों दाबो बरक नि प्रति सामुं खाइ बरक नि प्रति खरांथि साननानि बागै जरा सफायके आबनो जों सामुं खाइ दङ एंड आई होप गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा जे अबो हाय बरक नि बागै अत्याचारनि दंमानि आबनो ति बुसकांनि सालो पार्मानेंट सल्यूशन जों रिमानाय नि वान सुको अब कोनो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा सीपीएम कांग्रेस अब हाया जेहेतु ओ प्रॉब्लम सिनि त्रिपुरा सारकनि गुबुनि दफारक बो जागा फालि दफायो सो बरकनो पार्मानेंट सल्यूशन रना नाव हायसि
কারণ বড় অবনো তেইছে অবনো বেশ খাইছে বংনি জীবন যাপন বড় টঙই টংজা যাও চলি টংজা যাও বংনি নক নুক খুংনো চলি রি টন যাও বড় অমকে তেং ফালানি সুরুসে বংনি রাইটস গরি খাংকাय सेकजा कांके बंनि लाइवलीहुड जीवन बर बाइके थांनाय बाइके तंनाय सो अबनि बागिनो जों कक्ति सानन बागि जों फायो ताइ बरगय मालायनि बागि जों फायो मीडिया सफ्रम बलाइके हामबाय मारो फ्रम डे 1 नि सिमिनार अफ जेबाबे नरगबो सुनो लगिरि दङ नरगबो एवरी टाइम सुनो लगिरि दङ बागि नरग नाम बलाइके हामबाय मारो नरगनि बो बलाइ इम्पोर्टेन्ट रुल्स दङ हाइसे डेमोक्रेसी वो मीडिया आल्सो ए वेरी इम्पोर्टेन्ट रूल टू प्ले हाइसे all norok je rule thungmani bisingtei जों सारा त्रिपुरा राज्यआव जे बर रावबो हायके जों जालन तंगमनि बरनो जास्टिस होनानि बागै जों मा बासानाय हायसे हामबाय First of all, sini media orang belai kena hambai. Tei ani logo tunggu sini honorable MDC orang guna James Debbarma. Orang tu belai kena hambai. Mari tei yang sini leaders logo tunggu ani logo tunggu suruh tunggu sini dia sadon tunggu yang kabang masih leaders tunggu mention kaya profesor saja. Ini seng je insiden, okli ni je insiden tu gay kisah study kaya ni bagai lukurong bekok selain ni zara vendors tunggu ni, sellers tunggu ni orang ni kok tu reality no seng se ground report nana bagi seng ma faika karan abono tui seng nukha social media rago belai chorchang mani nugu boni bade phana ni alada babe ani one shot mungke jetu session fight on 27 ini this month sini jetu assembly session chole nai a session no sobche important jetu tripura ni tabi sanai bidhan sabha ke to pavitro bidhan sabha ba session chole na nai tongma bo jaga amono important issue no tui ang kaisa calling attention period hai ke reference period of langai kok tisa khanga bo belai kena gahamungnai je jaga o jaga jotto chief minister hoite suru khai ge chini tripura hastini jotto chini mayor bo tongnai ke jotto tongnai ba oro jaga no sung permanent solution ni kaisa lama de nai tu tiklai man no chini or jaga tripura sa jara roi tongnai jara non tripura sa jara ri tongnai bo tong jotto nora kinke boroni uporo je babe misbehave khaijakha je babe harassment khaijakha bo kami sanai untolerable amon tolerate kaisi mai aisi karon koroksa borok muni shoniboni kaisa dignity tongo boni self respect tongo a self respect ragu dino tami sanai honon khaijakha dishonor khaijakha emon babe misbehave khaijakha even police lai je oro jaga nokmani je civil dress tongnai borok sibelai kabra siwa haisi borok ni advice bai borok ni je instruction bai je police no samung tangma nukjakha engka police ni thani ba ang belai kela sina singsa haike o jaga borong je activities no ang nuka haisi borok order ri tongka police thangar romaika borok le sabo who are they borok sabo borok culprit or jaga borok no naituk ma tiklainai borok no punishment mari nai je as per je legal action nana nangnai abo ani torof theke engtung chini torof theke abo kaisa koimung tongnai chief minister ni thani tongnai tei chini mayor ni thani ba kaisa request tongnai abo no duron action mananai hai angka जों साइमान तंगोर जागा रिसि खासि कोनो একটা কমপ্লেইন माने बिसिंति बरक फायु इभेन प्रायर नोटिस पर्यन्त बरनो कोनो रिजा गैया हाय हठात जा फायगै र साइडलां थांबायका बरने जे आंताबक जे पाब्लिक बस सरि जे जरा भेजिटेबल सेलार्स दंनाय रक बरने खोक्तै जों साइमाखा सुदु तिरपाल र सागै बिजनेस खाइमानो आमा हाइसे बरने एडभाइस इंखे बरन इंस्ट्रक्शन बाट और जागा के नुक जाले जदि न बिजनेस खाइ तंदिंगे तो तिरपाल कासे र साइडलां थांमा खामु बरक तिरपाल रो सामानि साथे और जे भेजिटेबल्स मै कथं माइरं खापा जत्तो सितलां थांबाय बेका अब जबरदस्त सितलां थांखा ओ जागा नुख पाब्लिक नो सिविल ड्रेस नो से फाराय उरु मुरु माने नुगुइ मा खासन आबनि बागै जों सिरिं आचक तंगलाक हमा हायके ओ जागा जारा व्यवसाय खाइ तंफायनाय र बर व्यवसाय खाइके बरनि बहक चलिया बरनि फेमिली चलिया आबनि बागैनो जों तिनर जागा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिभ अंगै जों जिनि एसेम्बली नि बरक तंगु सारा त्रिपुरा हास्तिनि बरक नर जागा ব্যবসা খাইনি দङ बरंनि उक्लबो जों बासनानि बागैनो जों तिनि फायो आबनो जे मानसाव जरातै जों आवासि सानाय विधानसभा सिमि जों बाथायाबो राजाघर आगुलिनि गोबां जागा नामा हायके तिब्रा साराव मुखिदों पार्लियामेन्ट नुकजागो अबा हायके गोबां जागा अबा हायनि केबे मुं फाइमान दङ आबरनो बुदा खबनाय एसेम्बलियाव तिसा obviously जतनो खबैनो खब तिसानाय बरनो कायसे पार्मानेन्ट सल्युशन हाय एकेबा स्ट्राक्चार सनामि फारै रिलांथों जों गोबां नुगुइमानो हायसि आमा हायके लामा गाना जारा व्यवसाय खाइने रंग आगतला गोबां जागानि कक नांतां मेनसन खाइलिया ओ जागा ताम खाइरो 2 तला तांग्रियो 3 तला तांग्रियो सुपर मार्केट हाय खाइरियो बरनो कायसा एकोमोडेशन खाइरियो कियाबा सिनि ताबक जरा नुखा सिनि तिप्रा आं स्पेशली अब कम्युनल कगिया सिनि तिप्रासा जरा व्यवसाय खाइनाय रंनि बागै कोनो स्पेशलिटी बाबे
স্পেশালি কোনো আলাদাভাবে নাইজাং মানে কই বরনি বাগৈ কাইসা থাই বা অ্যাকোমোডেশন রিনানি বাগৈ পর্যন্ত কোনো সরকারনো ব্যবস্থা খাইমেনা আংলে আনি নজর আং সাইমিয়া কথা উজরাতৈ আবানো নুগুই মানুষ বরনি যত্তনি বাগৈ না এসএমএলএ গো দিন পক্ষিসা নাই